Hello guys, I'm back. And lalaruin ko ulit tong escape running head. Hindi ako susuko. Bro, kinapi nyo lang yung Obi but you're in a bike. Ba't nyo kinapi yun? Okay. Tapusin ko tong level. Kailangan ko pa kasi yung banana peel. Kaya tatapusin ko muna tong level. Update. Stuck ako sa level na to. Ah! Wow! Wow! Oh, stuck ako. Hunger level, 900 million %. Finally, stuck na ako sa level na to. Ano to? Right. Gets? Okay. Okay. Bro, update ko na lang nga kayo pag natapos ko na to. Okay, natapos ko na. Update ko ulit kayo pag natapos ko na level. Walang banana peel. Finally, magre-rage na sana ako eh. Okay na. Wakas, na-reach ko na yung end, guys. Yoko na, quit na ako. Tignan nyo mukha ko. Kakainis! Luha na luha sa stage 12. So, ayun lang guys. Bye-bye. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never see anybody today do see the day. Whoop,